Alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan membacakan surat Al-Fatihah dan doa pembuka umi. Ya, silakan boleh dibuka doanya. Bagi yang sudah hafal tidak perlu dibuka ya. Kita awali dengan mengucapkan kalimat isti'adah bersama-sama wahid isnain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di sini absen dulu ya. Oke. TM keempat, Ustadz Egi hadir, Akil hadir, Ustadz Jadila izin. Ya, izin. Kemudian Ustazah Fitria, ya Fitria ya. Nanda, Ustazah Depi di pinggir. Di pinggir. Iya. Nah, saya tulisnya apa di pinggir pada sini? Ini juga ada ya. Ustazah Sagita, iya. Kemudian Ustazah Amel, Ustazah Wulan, Ustazah Eva. Berbeda kan juga. Ini. Kapan minggu tadi? Kami neneknya barusan. Saja Eva tuh ini rapi. Eva tuh. Ustazah Eva tuh yang sebelah bulan. Oh. Antara saya Bu itu. Yang kemarin sambil kuliah. Kamarnya sama pada Cina, kamarnya sampai kuliah. Iya. Rencananya izin kuliah ya. Iya, kuliahnya luring kan, harus ke kampus. Dan ternyata kalau ya ini meninggal. Kirain aku teh bukan nenek.
istrinya itu Istri kakaknya yang meninggal yang kemarin itu. Ustazah Hesti. Meni. Izin juga. Izin juga Hesti. Iya, mendadak hari ini. Oh, Ustazah Hesti dulu dia yang di Iya. Oh. Ustazah Indri. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, baik. Kita buka dulu halaman berapa? Halaman 24 ya? 24. Ya, kita murojaah dulu halaman 21 sampai 23 dibacakan semua baris ya, 23. Nanti masuk materi berikutnya halaman. Mudah-mudahan sekarang bisa masuk di 5 ya. Insyaallah. Amin. Bisa aja di imam saya. Ya, silakan kita mulai dari kalimah basmalah bersama-sama dari halaman 21 semua baris dibacakan. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ma'rufan ma'dziratan muqsadatun mu'minina Terus. ya'muruna ya'khuduna ya'lamuna da'wahum tu'minuna yaquba yaquluna la tuti'hu Terus. fa'ti biha au ba'da la yu'minu yaqiluna wa ma'wahu ya'mahuna Lanjut. hadaiqa wa a'naban lana a'maluna Terus. ilmal yaqini Terus. wa ma arsalnaka asma'u wa ara wasi'un alimun Terus. azabun azimun fahum la yu'minuna fataba alaikum liyurau a'malahum Bagus. yursalu alaikuma fala ta'taduha minal mu'minina sami'na wa ata'na mu'tadin asimin afala ta'qiluna Lanjut. 23 terakhir. 1 2 3. la ta'lamuna mithla qawlihim wal arda ba'da dhalika dahaha walau sya'a laja'alahu sakinan wa atainahu mal kitabal mustabina Terus. ala qulubihim wa ala sam'ihim Sam'ihim. Jadi tidak sama. Lagi 1 2 3. ala qulubihim wa ala sam'ihim Bagus. fadakhalu alaihi fa'arafahum
wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin wa ma amru fir'auna birasyidin. Oke, masuk ke halaman 24. Nah, di depan dulu ya. Pegang dulu. Materinya masih sama, terlihat ya? Lihat. Terlihat isol. Tidak. Nah, nah. Oke. Baik, materinya masih sama, yaitu setiap huruf yang sukun. Setiap huruf sukun ditekan membacanya. Nah, kebetulan di sini ada huruf H kecil, ya maka cara bacanya ya, sekali lagi, ya, gimana? Ya, Lagi. ya. Nah, oke, satu sini ya. Kemudian yang kedua, ini huruf kha sukun menjadi ditekan bacanya menjadi yuh. Sekali lagi, belum. Sekali lagi, sabar. Tenang ya, sabar. Oke, semangatnya luar biasa ya. Yuh. Ya, 1, 2, 3. Yuh. Lagi. Yuh. Nah, begitu ya. Jadi nggak boleh yuh diam, tapi yuh. Gimana? Yuh. Tebal, nggak boleh yuh. Tipis itu. Tebal. Pangkal lidah terangkat, rahang itu ngangkat. Yuh. Gimana? Nah, ya. Jadi hindari tipis. Kalau tipis gini. Yuh itu tipis. Yuh itu tebal. Yuh. Ya, tebal. Karena sifatnya istilah, bukan istighfar ya. Istighfar. Berikutnya hak besar hadomir. Ya ditekan juga. Ya apa? Ya. Nah, sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya. Lagi. Ya. Nah, beda dengan hak kecil tadi. Ya. Nah, ya. Pangkal tenggorokan ya. Oke, coba dari sini. Ya. Yuk. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Bagus. Yuh. Tebal. Ya. Yahzanuna. Yahkumuna. Sama. Januna. Yahkumuna. Yukhrajuna. Yukhbaruna. Yukhrajuna. Yukhbaruna. Yahduna. Yahtaduna. Yahduna. Yahtaduna. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Sama. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa aufu bi ahdi ala dzalika lasyahidun. Wa aufu bi ahdi ala dzalika lasyahidun. Wa ma yastakhiruna hum fiha khaliduna. Wa ma yastakhiruna hum fiha khaliduna. Fahuwa fi 'ishatin fa'idahum khamiduna. Fahuwa fi 'ishatin
فإذا هم خامدون. Lebih tenang ketika bertemu dengan mim sukun. فإذا هم خامدون. Tidak boleh. فإذا هم terlalu cepat. Berikan dulu sifatnya ya. Ulang lagi 1 2 3. فإذا هم خامدون. Bareng-bareng sampai bawah. 1 2 3. يحزنون Terus يحكمون terus يخرجون يخبرون يهدون يهتدون فيحلفون له كما يحلفون لكم وأوفوا بعهدي على ذلك لشهيد وما يستأخرون هم فيها خالدون فهو في عيشة فإذا هم خامدون. Wah, ini masuk sini lagi ya. Berarti sampai materi sini ya. Dia tawas. Di halaman 28 gitu ya. Ya. Lanjut. Ya. Oke, satu lagi dulu ini ya, dia tawas. Nah, sekarang, ini ghain sukun yang sering terjadi, banyak orang keliru ketika membaca ghain sukun. Kelirunya kenapa? Bukan keliru dari segi makhrajnya, tapi dari segi mantul. Ya, ghain sukun sering dibaca mantul. Kalau kita kurang teliti bacanya. Ghain sukun itu ditekan membacanya. Di apa? Ditekan. Dengan memberikan sifat yang disebut dengan sifat isti'ala. Sifat apa? Isti'ala. Berarti bacanya harus tipis atau tebal. Tebal. Contohnya yaul. Gimana? Yaul. Tebal. Alirkan karena ghain itu rokhwah, mengalir suaranya. Jadi enggak ya berhenti, enggak, tapi yaul. Gimana? Yaul. Nah, gitu. Terus yaul. Nah, sampai menemukan huruf di depannya. Ya nanti ya, kalau ada huruf di depannya berarti udah mengalir masuk ke huruf berikut. Contohnya yaul. Gimana? Yaul. Nah, tebal ya. Boleh? Tipis itu. Tipis, tapi yaul itu tebal. Ya, itu tebal. Nah, tebal. Yaul. Gimana? Yaul. Nah, al-nya ya. Oh. Jadi enggak diam, tapi gimana? Nah, fokusnya lain itu di mana? Ujung tegok. Tenggorokan. Yaul. Nah, sama ini doma tekan juga. Gimana? Mengalir. Gimana? Nah, itu alirannya ya. Jadi enggak diam. Berikutnya mau. Nah, gitu ya. Enggak juga mau. Enggak ya. Keluar ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, ghain sukun itu makhraj, bukan ghain sukun ya. Huruf ghain makhrajnya sama dengan makhraj huruf kho. Makanya hati-hati jangan terlalu kho ke dalam. Kalau ke dalam jadinya kho. Mau. Tuh, ya. Tetap dulu aja. Mau. Gimana? Mau. Nah, jangan ditarik lagi ke atas kalau tadi Mau. nanti masuk. Ya. Contoh, yaul, mau. Sama-sama. Yaul.
Mau. Nah, balik lagi bagus. Bakhila wastaghna. Belum. Sabar dulu ya. Ini rendah, ini tinggi. Nanti biar rendah tingginya dapat ya. Ya contoh. Bakhila wastaghna. Ba'dahu yu'minuna. Sama-sama. 1, 2, 3. Bakhila wastaghna. Emang tuh tanduna ya. Oke, baca lagi terdengar ya. 1, 2, 3. Bakhila wastaghna. Lanjut. Ba'dahu yu'minuna. Wastaghfir lahum kama yuqatilunakum. Yuk sama-sama. Wastaghfir lahum kama yuqatilunakum. Ibadinal mu'minina khairul warithina. Pertama. Ibadinal mu'minina khairul warithina. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Dia menyampaikan dulu sih ya. Huruf istilah itu jumlahnya ada 7. Salah satunya kho. Begitupun ko ya, ketika ko juga ketika bertemu dengan waw sukun, fathah bertemu dengan waw sukun yaitu hurufnya ko dan ko itu kadang suka tipis. Seperti tadi contohnya masih tipis ya. Wala khaw itu tipis khaw. Tebal karena istilah pangkal dia terangkat menjadi wala khaw. Khaw bukan haw bukan haw bukan tipis tapi khaw. Gimana? Khaw. Nah, jadi bukan khaw. Bukan khaw tapi khaw. Nah. Wala khawfun bukan bukan khaw. Seperti ini waw ya bukan waw. Ini huruf waw sukun yang waw bukan waw. Jadi wala khawfun bukan khawfun. Tebal ya, khawnya tebal, wawnya harus jelas. Nah, 1, 2, 3. Wala khawfun alaihim Bagus. wala hum yahzanuna. Ini sukun dialihkan ya. Lanjut. Hadaiqa gulban mengalir tanwinnya. Qalul ana jita. Sama 1, 2, 3. Hadaiqa gulban qalul ana jita. Ghairil maghdubi hadzal baladil amini. Sama-sama. Ghairil maghdubi hadzal baladil amini. Amini ya. Amini. Lagi ya. Dua lagi. Ghairil maghdubi ya amini. Ulangi 1, 2, 3. Ghairil maghdubi Lanjut. hadzal baladil amini. Wahum kafiruna afahumul ghalibuna. Wa hum kafiruna
1, 2, 3. Bakhila wastaghna ba'dahu yu'minuna wastaghfir lahum kama yuqatilunakum ibadillah mu'minina khairul warithina wala khaufun alaihim wala hum yahzanuna hadaiqa ghulban qalul ana ji'ta ghairil maghdubi hadzal baladil amini wa hum kafiruna afahumul ghalibuna. Silakan boleh dibuka. Beda ya, beda dengan kayak gini contoh. Ya, yats. Nah, tidak boleh. Ya. Oke. Hamas, ya, hamas. Hamas itu keluar dengan sendirinya karena ada tekanan dari sifat syiddah di utak, maka keluar hamasnya. Ya, yat. Ya. Ya. Nah, gitu benar. Ulang lagi 1, 2, 3. Ya. Nah, itu keluar ya. Jadi enggak yats, jangan ya, yats. Ya. Nah, ya. Mana? Ya. Nah, begitu pun dengan fa. Kalau fa sifatnya apa? Apa? Yaf. Yaf. Apa itu tuh? Mengalir. Yaf. Yaf Eh. siapa? Mengalir ya, benar mengalir rofa ya. Yaf. Contoh. Yaf. Gimana? Ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Iya, katanya. Tapi ya. Mengalir ya. Ya. Sekali lagi. Ya. Nah, mantap. Begitu pun kaf seperti tak ya sama ya. Ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Enggak ya. Tapi ya. Ada sedikit. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, tapi tong telat. Nanti jangan telat. Ya. Telat. Nah, ini. Tapi langsung ya. Jadi kaf sukun itu keluar hamasnya itu ahnya itu pada saat ditekan. Ya. Tuh, gimana? Ya. Nah, ya. Jadi jangan ya langsung keluar ya. Nah, ya. Contoh bawa kisah pertama. Yat luna yut la sama. Ya luna Terus. yut la Yaf siluna yufsiduna. ya siluna Yufsiruna. Ulang. Ya. Ada yang bingung tadi ya. Iya. Nah, 1, 2, 3. ya siluna yufsiduna Lanjut. Nizuna rimuna. Ya. Ya, ulang lagi 1, 2, 3. Lihat. Ya nizuna rimuna. Lanjut. Wa kawa'idan fakanat sawaban.
wa kawa'iba atraban Bagus. fakanat saraban Berarti fakanat saroba. Enggak. Fakanat saroban. Jadi enggak nat saroba. Tapi nat saroba. Ulang lagi. 1, 2, 3. fakanat saraban Kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna. kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna. kadu yaf'aluna fahum yakfuruna Kanu yakfuruna faqala akfirniha. kanu yakfuruna faqala akfirniha Sama-sama ya di atas ya. 1, 2, 3. yatluna yutla yafsiluna yufsiduna yaknizuna yukrimuna wa kawa'iba atraban fakanat saraban kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna kanu yaf'aluna Ulang. 1, 2, 3. kanu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfirniha. Nah, ya. Oke, ini tidak perlu salah kita langsung bacakan ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa tarakna alaihi fil akhirina Terus. wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna Terus. fama aghna anhum sam'uhum fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu athqalaha wa huwa a'lamu biman ihtada. Oh, sampai sini dulu ya. Oke, kita buka. Dari mana tadi? 29 ya? Sekarang dimulai dari Ustazah Indri. Yatluna Bagus. yutla yafsiluna Sai. Kan ya? Sai. si Nah, itu.
apa namanya untuk suaranya dilantangkan biar mantap ya. Yafsiluna yufsiduna yaknizuna yukrimuna Cukup lanjut. Nunun mukromuna fit Hanya hurufnya ya, kalau sukun kan tidak dibacakan hurufnya ya, maksudnya hidup, ada huruf yang hidupnya juga di tasdid itu ya. Contohnya Allah sama dengan tetap ditekan Allah. Jadi kalau ada tasdid itu cepat ditekannya, tidak boleh lambat. Makanya kenapa tadi setiap ada huruf yang sukun harus cepat ditekannya, khawatir yang terjadi adalah contoh Robbil, nah itu khawatir. Ya jadi bi-nya yang panjang, padahal sukun di lam itu cepat. Robbil, jadi nggak boleh Robbil. Nah itu ya tadi yang ada ya, gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah makanya sama begitu pun tasdid tekan langsung, tidak boleh Allah, langsung Allah sama dengan Allah, bala sama dengan bala. Begitu. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allah sama dengan Allah. Bala sama dengan bala. Salla, jalla, dalla, zalla. Sama-sama. Salla, jalla, dalla, zalla. Kalau ini mah tidak pakai nada uni ya. Ini mah ini kalau pakai nada uni susah ya. Salla, jalla. Ini nggak usah pakai nada uni ini. Nanti nada uni ada. Jadi menyesuaikan ada juga. Jadi tong semua mungkin nada ini. Lanjut. Salla, sholla. Nah ini nada uni ya. Salla, sholla, qolla, alla. Sama. Salla, sholla, qolla, alla. Masuk ke sini. Madda, yamuddu, maddan, wa ma maddan. Madda, yamuddu, maddan, wa ma maddan. Farra, yafirru, farran, wa ma farran. Farra, Farra. Ulang lagi 1, 2, 3. farra, yafirru, farran, wa ma farran. Yafir ini tebal tipis. tebal Tipis. Tipis ya. Tebalnya di mana coba? Ru. Ru-nya. Jadi yafir itu tebal. Yafir ru, ru-nya tebal. Yafir ru-nya tebal. Ya. Nah, kalau tipis berarti timpangnya ke makhraj mana? Lam. Nah, alhamdulillah ya, insyaallah ya langsung bisa ya. Lanjut. Nah, ini langsung masuk nada. Rabbil alamina afala tadhakkaruna. Ini tuh langsung ditekan, tidak tadhakkaru. Makanya kan tadhakkaruna. Kapan hamas itu keluar? Ini ada hamasnya juga sama ya. Nah, hanya bedanya itu hamasnya ketika kafnya sukun itu terdengar jelas. Ak. Nah, ak. Nah, kalau sukun kalau diwakafkan terdengar jelas kafnya ya. Tapi kalau tidak diwakafkan tetap ada hamasnya, hanya tidak dibuat-buat. Afala tadhakkaruna, tapi tadhakkaruna. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Rabbil alamina Terus afala tadhakkaruna. nah, hati-hati. Ka, nggak ka. Ka gimana? Ka. 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 Jadi nggak karu. Ka. Kakak pada kemana kakak? Kakak aja biasanya.
SBK. Nah, Oh. hatta yatabayyana, udah tekan yatabayyana, jadi enggak hatta lambat, tapi langsung tekan. Jadi intinya setiap tasdid ditekan membacanya. Hatta yatabayyana kalla sayalamuna, sama. Hatta yatabayyana kalla sayalamuna Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, silakan. wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir Ulang atas 1 2 3. Salla jalla dalla zalla salla solla tolla alla madda yamuddu maddan wa mamaddan farra yafirru farran wa mafarran rabbil alamina afala tadakkaruna hatta yatabayyana kalla sayalamuna wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Masyaallah. Alhamdulillah. Mawaddu, langsung mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama-sama 1 2 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh iya, Bu ya. iya. Pokoknya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Falyabudu rabba hadzal baiti. Falyabudu rabba hadzal baiti. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Iya. Qul gimana? Qul a'udzu. Nah, jadi hamzah dan ain ya. A'udzu. Gimana? A'udzu. Ya, sama-sama 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Izin dulu ya. Oh iya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamati. Yas'alu ayyana yaumul qiyamati. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, tadi itu ya, jadi wakaf ya. Maaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sama. Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfirhu wa ma 'alaina illal balaghul mubin wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ulang dari atas 1 2 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa dzakara isma rabbihi fa shalla falya'budu rabba hadzal baiti fasabbih bismi rabbikal azimi qul a'udzu birabbil falaq yas'alu ayyana yaumul qiyamati fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Oh, bisa jadi masuk. Oke, sekarang sama. Jadi tadi setiap huruf yang bertasdid ditekan membaca Ya. sama ini juga. Tasdidnya di sini kan? Ya. Yang bedanya ada alif, lam. Jadi sama saja. Pokoknya targetannya adalah setiap huruf yang bertasdid maka ditekan membacanya meskipun ada alif lam. Ya. Contohnya wasyamsi sama dengan wasyamsi. Nah, ya sama-sama 1 2 3. Wasyamsi sama dengan wasyamsi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Zatal yamini wa zatas shimali. Zatal yamini wa zatal shimali. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ulang lagi bareng-bareng. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Idza rujjatil ardu rajjan. Idza rujjatil ardu rajjan. Wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafuran. Wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafuran. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ulang dari atas 1 2 3. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Zatal yamini wa zatal shimali.
lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin asyamsu wal qamaru bihusbanin idza rujjatil ardu rajjan wa kana syaitanu li rabbihi kafuran walladzina yusaddiquna biyaumiddini. Nah, ini sama ya. Oke, fokus. Sanaf, bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Sanafrughu ayyuhas saqalani. Ulang lagi, hati-hati. 1, 2, 3. sanafrughu lakum ayyuhas thaqalani walahu ma fis samawati wal ardi wa aqimus salata wa atuz zakata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata alladzina yukadzibuna biyaumiddini wa qalu ya wailana hadza yaumuddini Ulang lagi. wa qalu ya wailana hadza yaumuddini was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana kadzalika qala alladzina la ya'lamuna. Insyaallah. Nah, di jilid 4 terakhir kita sudah mengenal jilid 2 ya, mengenal huruf Sambung. ya. Nah, ini juga sama, ini huruf hijaiyah yang harus disambung sambungkan huruf asli ya. Contoh, ini apa tandanya Sukun, fathah, kasrah, dhammah. Ini cara bacanya. Toha sama dengan toha, gimana? Toha sama dengan toha. Ini mah bukan ayat Fawaatihus Suwar ya. Kalau Fawaatihus Suwar itu ada harokatnya ya. Jadi itu harus sambung saja. Hamim sama dengan hamim. Hamim sama dengan hamim. Alif lam mim sama dengan alif lam mim. Alif lam mim sama dengan alif lam mim. Yasin alif lam mim ro alif lam mim sod kaf ha ya ain sod sama-sama. Yasin alif lam mim ra alif lam mim sad kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf ta sin mim kaf ha ya ain sod. Hamim ain sin qaf ta sin mim kaf ha ya ain sad. Berapa? 100, 200, 400, 600, 800, 900, 100, 211, 324, 456, 578. Lam sukun, ta sukun, sa sukun. Sin ya. Lagi di sini lam. Lam sukun, ta sukun, sin sukun, shin sukun, mim sukun, waw sukun, ya sukun, ra sukun, ain sukun, hamzah sukun, ha sukun, kha sukun, ha sukun, ghain sukun, ta sukun, fa sukun, kaf sukun. Kaf mana? Kaf sukun. Alhamdulillah. Ini surat An-Nisa. Woi deh. Baca dulu. Pas. Nanti sampai orang berapa baca tuh? 35 ya? 5. Sekarang 36 kan? Bener kan? Enggak. 32 ya? 32.
Wah, jauh banget ya. Banyak praktek sekarang. Oke, 32. Aliman, jika wakof dibaca alima. Ya, contoh. Aliman, itu kan dari jilid 4 ya? Iya. Jika wakof dibaca alima. Fatawwa, jika wakof dibaca fatawwa. Sama-sama, 1, 2, 3. Aliman, jika waqaf dibaca alima. Fatarda, jika waqaf dibaca fatarda. Wal jibala autada. Mau landai namanya? Ya. Wal jibala autada wa hadaiqa gulba. Sama 1, 2, 3. Wal jibala autada wa hadaiqa gulba. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dhikra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dhikra. Fahashara fanada. Wa kadzdzaba wa 'asa. Fahasara fanada. Wa kadzdzaba wa 'asa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mulai dari atas sama-sama. 1, 2, 3. Wal jibala autada Terus. wa hadaiqa gulba. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dhikra. Fahashara fanada. Wa kadzdzaba wa 'asa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Yang jilid 5 hasil tasihnya nah ini harus benar-benar teliti di sini ya di jilid 5. Oke, ini satu materi ini berarti evaluasi dulu. Alimun, jika wakof dibaca alim. Khaufun, jika wakof dibaca khauf. Oke, tidak boleh
khauf. Nah, itu saya terjadi ya khauf, panjang khofnya. Sekali lagi. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Langsung ya. Karena kan jadi apa? Huruf sukun ditekan membaca. Bacanya. Ya, coba di sini. 1 2 3. Alimun, jika waqaf dibaca alim. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Wal baitil ma'mur. Tebal ya. Ini tebal tipis kira-kira. Tebal. Tebal ya, karena Rasulku didahului harokat Doma. Wal baitil ma'mur wa basyiril mu'minin. Sama-sama 1 2 3. Wal baitil ma'mur wa basyiril mu'minin. Li'ilafi Quraisy. Hati-hati. Li'ilafi Quraisy. Rabb hadzal bait. Sama. Li'ilafi Quraisy. Masih ada Rais ya. Li'ilafi Quraisy enggak? Tadi contohkannya hati-hati. Rais gimana? Rais. Huruf sukun ditekan membaca. Ya. Kalau seperti ini contoh ya. Li'ilafi Quraisy, berarti sukunnya tidak ditekan. Ya, gitu ya. Nah, contoh. Li'ilafi Quraisy. Itu dulu sama-sama. 1 2 3. Li'ilafi Quraisy. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Bidzatis sudur. Bidzatis sudur. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Tebal tipis. Tipis. Ya. Masih. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Wadh-dhariyati dhawwa. Wadh-dhariyati dhawwa. Wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Fa'aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun. 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 Mengalir terus. Ingat enggak? Tadhhabun. Tadhhabun. Coba diulang lagi ya. Fa'aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Kaifa tahkumun. Kaifa tahkumun. Ayo baca sama-sama. 1 2 3. Wal baitil ma'mur wa basyiril mu'minin.
nanti sakit. Nah, ini ya. Ini materi belum bingung ini, tapi ini penting. Rusulun, jika waqaf dibaca rusul. Khusrin, jika waqaf dibaca khussar. Gimana? Khussar. Gimana? Khussar. Tebal. Khussar. Khussar. Nah, nggak tipis ya, karena ininya Dom. doma. Kecuali nanti kalau ininya di tengah ini bukan huruf sin tapi huruf ya, baru tipis. Nah, kalau bukan huruf ya, selain huruf ya tebal. Kalau sebelumnya harakat doma atau fathah. Khusrin, jika waqaf dibaca khussar. Gimana? Khusrin, jika waqaf dibaca khussar. Enggak khussar. Ada rohnya. Nah, itu ya. Udah khusus. Itu lagi khusrin. 1, 2, 3. Khusrin, jika waqaf dibaca khussar. Nah. Fa idza bariqal basar. Ini mau di dua musik saya. Satu dulu contohnya. 1, 2, 3. Fa idza bariqal basar. Basar. Soalnya tebal. Basar. Basar. Nah. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Soalnya tebal juga. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Nah, sempurnakan dulu apanya? Sofyan ya. Enggak masuk liyaumil pasal. Tapi jadi tafi ininya. Tapi ya, bukan tafi ya. Tapi liyaumil fasl. Sama-sama. Liyaumil fasl. Nah, tenang, sempurnakan dulu. Wa ma huwa bil hazzal. Wa ma huwa bil hazl. Kemudian kata mutakatsir. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Ada rohnya. Gawat sempul. Wat. Gawat. Wat. Wasyaf'i wal watr. Tebal rohnya ya. 1, 2, 3. Wasyaf'i wal watr. 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 Nah, karena rohnya tafhim. Nah, sukun didahului harakat fathah. Ini ada di materi Wat. tajwid ya. Watr. Tentang tafhim. Wat. Jadi tebal. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Tapi tak ke becek oke. What? Jadi ya teacher. Nah, jadi kan touch. Biasa aja ya, taknya biasa. Water. Gimana? Water. Nah, jadi ini memang sulit ya. Dua huruf yang sukun dibaca waqaf harus diberikan haknya dua-duanya. Karena kan di awal pernah disampaikan setiap huruf hijaiyah memiliki haknya masing-masing. Ya, begitupun ibu dan bapak guru memiliki haknya masing-masing. Haknya digaji misalkan. Benar tuh? Itu betul. Cirian dan bentetan. Digaji. Wasyaf'i wal watr.
wasyaf'i wal Water. watr Nah, jadi nggak nggak wat itu water. Nah, taknya udah dapat ya di contoh. Water. Itu udah dapat, watnya udah dapat. Water. Jadi nggak Water. perlu di water, nggak gitu. Water. Gimana? watr Nah, ya. Wal laili idza yassar. wal laili idza yassar Wal laili idza yassar. wal laili idza yassar Nah, gitu. Seperti surat Al-Fajr juga gitu baca. Wal fajr. Itu bukan. Wal fajr. Walayalin ashr. Gitu. asna dulu Asr. Jadi Dapatin haknya juga. iya, haknya dulu, haknya Sofi ya. Asr. Wal laili idza saja. Ya. Wal laili idza yassar. wal laili idza yassar Nah, ya. Al-'adzab al-akbar. al-'adzab al-akbar Wa li rabbika fasbir. wa li rabbika fasbir Ulang lagi. Ya. Fasnya tebal, soalnya biarnya tipis ya, maaf ya. Wa li rabbika fasbir. wa li rabbika fasbir Abasa wa tawalla. abasa wa tawalla Wala sawfa yarda. wala sawfa yarda Wa rabbaka fakabbir. wa rabbaka fakabbir Wa thiyabaka fatahhir. wa thiyabaka fatahhir Oke, cukup sampai sini. Yuk diulang ya, sambil bawa fokus. Tampilkan bacaannya. Ada 2 huruf yang dimana harus diberikan haknya. Berikan haknya ya. 1, 2, 3. فإذا برق البصر وخسف القمر ليوم الفصل Nah, ini cepat sih. Fasal. Tenang ya, ulangi. tenang. 1, 2, 3. ليوم الفصل 2. وما هو بالهزل 2. ألهاكم التكاثر 2. حتى زرتم المقابر والشفع والوتر والليل إذا يسر العذاب الأكبر ولربك فاصبر عبس وتولى ولسوف يرضى وربك فكبر وثيابك فطهر. Terakhir. Dulu ya. Jadi sampai sini materinya ya, udah sampai sini beres. Nanti materi debu-debu. Di sini 11/5 saya izin. Oh, berarti benar ya. Ya. Berarti nanti evaluasi sekarang ya. Jadi karena nambah materi juga sih ya. Oh, Tapi kita mudah ini ya, kita aja. Apa apa nambah aja. iya. Siap. Perhatikan, nanti yang di sini yang perlu hadir semua ini ada materi ini. Dengung ya? Betul. Oh, iya. Selasa bisa. Ini masih waktu. Hari apa sih Selasa ya? Selasa. Senin. Selasa. Selasa kita jadinya. Ya. Selasa Sabtu. Sabtu ya Sabtu.
Ini kalimat satunya sih kalau bisa. Insyaallah. Radiyatan ya, jika wakof dibaca radiyah, tak marbutoh ketika wakof berubah menjadi huruf hamzah atau harofiah. Radiyatan jika wakof dibaca radiyah. Oke, coba ulang sama 1, 2, 3. Radiyatan jika wakof Dibaca radiyah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anak. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghasiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Adra. Adra. Ini materi jilid 6 harusnya ya. Tapi Iya. nggak apa-apa. Iya. Wa ma ada jelas kalau palanya jelas di metode itu ya kalau pingin lulus di jilid 6. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Yuk baca sama yang ini. 1, 2, 3. Wa ma hiya illa dzikra lil basar. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Terus Yauma takunus sama'u kal muhal. Hal. Muhal. Apa? Muhal. Kenapa lagi? 1, 2, 3. Yauma takunus sama'u kal Terus wa takunul jibalu kal ihan. terus Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. terus Alladzi khalaqa fasawwa lil kafirina laisa lahu dafi'. Balil ladzina kafaru yukadzibun. cukup evaluasi. Bukan ribu. Itu sampai halaman berapa Teteh? Oh dari dulu deh. Dimulai dari Ustaz. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir was-saf'i wal watr Oke, kuatkan lagi huruf shinnya. wasyaf'i wal watr
Wal-laili idza yassar. Diulang lagi di wasyafi wal watar. Roknya tebal maaf ya. Wat Wat. wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yassar. Idza. Nah. Wal-laili idza yassar. Nah. Wa rabbaka fakabbir. Wathiyabaka fatahhir. Liyaumil fasl. Nah. Wa ma huwa bil hazl. Lanjut. Al-'adzab al-akbar. Wa li rabbika fasbir. Abasa wa tawalla. Wa la sawfa yarda. Fa-idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lanjut. Fakaifa kana adabi wa nuzur. Wa ila samai kaifa rufi'at. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ah itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Lanjut. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Muhal. Nah. Muhal. Muhal. Ah gitu. Muhal. Nus. Sofyan ini. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Nah. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa ma Tinggi. hiya illa dzikra lil bashar. Tebal. Bashar. Bibirnya kayak gitu. Lidahnya. Bashar. Nah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Nah, lanjut. Hal ataka hadithul ghashiyah. Lanjut. La tasma'u fiha laghiyah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Bagus. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kho-nya kurang kuat tebal. Ya kho. Nah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Ya khofu. Masih ada yang kayak gitu ya, ulang lagi ya. Ya. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Wis, lanjut. Yas'alu ayyana yawmal qiyamah. Hati-hati. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha qara'nahu. hati-hati. Nah.
فإذا قرأناه Jadi, tenang, ada mad. فإذا قرأناه Jadi, konsentrasi. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Tabi'a. تبع Nah, ulangkan lagi, kuatkan lagi ainnya. فإذا قرأناه فاتبع Jadi tasdid fa. Nah, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه terus. كلا بل تحبون العاجلة Terus. يسأل أيان يوم القيامة Mul. Nah, jadi nggak boleh mati. يسأل أيان يوم القيامة Jual. وفصيلته التي تؤويه Diulang lagi, shotnya tebalkan. وفصيلته التي تؤويه التي تطلع على الأفئدة Alal. Nah, jadi alal afudus. التي تطلع على الأفئدة Nggak mengalir, tetap mengalir. Alal. Lagi. التي تطلع على الأفئدة وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Nusai. Nah, وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت masih. Nusai. Sai. Di sini dulu ya soalnya ya. Jadi jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nusai. Nah, tebal. وإلى الجبال كيف نصبت Oke, soalnya masih ya yang kasroh ya teman-teman ini. Dikuatkan lagi. Nusai. Jadi soal itu kan ini ya, ujungnya bertemu nama kaki bisa di atas, bisa di bawah. Tempelkan. Sai naik ke atas. Sai. Nah, naik ke atasnya itu karena sifatnya. Ya. Jadi nggak di bawah. Si nggak. Sai. Coba ulang lagi. وإلى الجبال كيف نصبت Nah, lagi. كيف نصبت Nah, musibah ya. Lanjut. وجعلوا أعزة أهلها أذلة فسبح باسم ربك العظيم Lanjut. Nah, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والشفع والوتر tebal. Wat. والشفع والوتر Nah. والليل إذا يسر. Nah. Yuk, barisan terakhir sama-sama ya. Enggak barisan terakhir sama-sama baca sampai beres. 1 2 3 warob. Warob. ربك فكبر Terus. وثيابك فطهر Terus. ليوم الفصل Nah, balik lagi. Fasal. Nah, lagi. 1 2 3. ليوم الفصل وما هو بالحزن العذاب الأكبر ولربك فاصبر عبس وتولى ولسوف يرضى فإذا برق البصر
فإذا برق البصر وخسف القمر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.